फोटो फोटो हा मरे येता त्रास झाला घेऊया अपडेट नमस्कार परत एकदा दुसरी अपडेट तुमच्या समोर सध्या घेऊन येयलेलो आसा सेकंड अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की सध्या जो उजो पेट्टला आनी जो इतलो वास हांगासर जो कसलो कॅमिकलाचो मारतालो तो ऑलमोस्ट सध्या म्हापसा फायरीन हो वास सध्या जो येतालो पळय तो उजो सद्या पालयलेलो आसा पूण वास इतलो सरावंडींग सगळे कडेन स्प्रेड जाल्लो की म्हापसा पेडे जंक्शनाक वचून म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयसून हो वास स्प्रेड जाला तो म्हापसा कोर्टा मेरेन हो वास सगळे कडेन स्प्रेड जाल्लो आसा लोकांक खंय हेचो इफेक्ट सध्या पडलेलो आसा तो म्हणजे लोकांचे खंय काही दोळे हांगासर जळोंक लागले कोणाची तकली फोडूंक लागल्या अशा तरेन खंय हो वास सगळे कडेन स्प्रेड जावन तांकां त्रास जाल्लो आसा लोकांक खंय जो त्रास जाला तो खंय शेटये वाड्यार जाल्लो आसा होय येयलो या या सध्या घटनास्थळी म्हापसा पुलीस सध्या हांगासर आसा म्हापसा फायर टीम आसा हांगासर सध्या कशीच घेऊया सर असं आज आम्ही पहिलं की आता सांजेच्या टायमार एक वास कसलो तरी कॅमिकलाचो अरावंड सराउंडींग म्हापसा काही भागान येवपाक लागलो कितें अपडेट आसली कसलो वास हो कितें म्हणून आमकां एक 23:10 आमकां कॉल येयले की कॅमिकलचो वास येता
सो आमी इमिजिएटली टर्नआउट केले आनी आमी हांगा तारीर पावतूक आमी ती गाडी स्टॉप करून पळयली तर आमकां वास येवंक लागलो मागीर आमी पुलिसाक इन्फॉर्म केले तेन्ना पुलिसूय थंय पावले तेंचे म्हणपाक लागले की हांगा जे सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंय उजो पेटलेलो आहा आनी थंयच्यानूच तो वास कसो येता सो आमी इमिजिएटली आमी गाडी घेवन हांगा येयले हांगा येवन पळयता जाल्यार तेंच्यांनी ते लेबरांनी थंय उजो कितें घातलेलो आनी तेंच्यांनी कसले तरी डबे घातलेले पेंटाचे डबे वा कसले डबे ते खबर ना आमकां सो आमी ते येवन पयले आनी पालयले ते उजो पयलीं पालयलो ते पळयतकूच मागीर मातसो तो वास कमी जालो कित्याक तांकां आमी इन्फॉर्म केलें म्हणल्यार ते म्हणटा की आमी बेश्टे गार्बेज म्हणल्यार कसो कचरो हे करून थंय आमी उजो घातलेलो म्हणटात कितें धोकादायक आसा हो आतां वास जो येतालो कॅमिकलाचो कित्याक इतलो सरावंडींग सगळी कडेन स्प्रेड जाला म्हणून मातसो वास तर येतालो पण सांगूंक शकना की धोकादायक म्हणल्यार अशें कितें वास तर येतालो सो डेंजर कसो आसलो तो पूण कळलो सर कितें घातलेले भितर मिक्स ते म्हणटा बेश्टे पेंटाचे डबे म्हणटा ते पण म्हाका दिसना ते कसले कॅमिकलचे कितें आसूंक शकता डबे बी हो पेंटाचे सद्या पेंटाचे आसूंक शकता कित्याक तेंच्यान पेंटाचे हितून ते कॅमिकल यूज करता न्हू सो ते पेंटाचे डबे आसूंक शकता सद्या पालयले राहा उजो आमी आतां पालयले आनी सगळें हें जाल्लें आतां वासूय हांगा येयना ओके सो कोण कोण ड्युटीचेर आहले सद्या उजो अशोक वळवयकर गोविंद देसाय तुकाराम आनी विधी कोरगांवकर आनी शाहू आनी लिडींग फायर ब्रिगेड शाहीद खाना येस सर मेजर आसलो न्हू तो उजो जो तर मेजर नासलो पण वास ते की सेपरेटूच कसो कितें येताले वास येस सर या अरे बाहेर घे सर आयज आमी पळयलो की सांजे सान मेरेन म्हापसा वाठारांत एक वेगळ्या तरेचो वास येतालो अशें जालें की कॅमिकलाचो वास येता म्हणून म्हापसा फायर टिमी हांगासर पावल्या हो वास इतलो सगळे कडेन स्प्रेड आसलो की अरावंड काही भाग जो आसा म्हापसा शेटेवाडो म्हणा दुल्यार म्हणा पेडे जंक्शन म्हणा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला मेरेन सगळो वास येतालो कितें म्हणून ह्या वासाचे अपडेट जेन्ना म्हाका फर्स्ट कॉल आयलो 7:30 सुमार तेन्ना तो वास येतालो पळय एक म्हणजे जी धुलेरान आमच्या वाड्यार म्हाज्या वाड्यार म्हणजे शेटे वाड्यार जी वाळकेचे हे आसा शॉप आहा थंयच्यान फर्स्ट कॉल येयलो की थंयच्यान वास येता म्हणून मागीर आमी थंय इन्क्वायरी करपाक लागले खंयसून म्हणजे म्हाका तो WIDचो नालो आहा थंयच्यान काय कितें कॅमिकल बीन कितें भायर सरला आनी कितें सोडला कोणी म्हणून अशें आमी इन्क्वायरी करपाक लागले जाल्यार सोमतेच फ्लोर मिल आसा थंयसर सकयल सारकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्या वाटेन ITIच्या फाटल्या वाटेन थंयच्यान कॉल येवपाक स्टार्ट जाले थंयच्यान जायना फुडें वयर मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या वयर जे राष्ट्रोळी टेंपल आहा थंयच्यान कॉल येयले म्हणजे अशे कॉल येवन पळयता जाल्यार सगळे जाण लोक पॅनीक जाले इतके कॉल म्हटल्यार हांवें मागीर फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलो म्हणजे पयलीं पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी फायर ब्रिगेड इन्फॉर्म केलो मागीर जो इन्फॉर्मेशन मेळटा जशी इन्फॉर्मेशन सगळे कडेन पास जाली म्हाका कळ्ळें की जो सोर्स आसा तो हांगासर जो STB प्लांट आहा कामरखाजनान त्या STB प्लांटान थोड्या लेबर्सांनी कितें तरी उजो घातलो आनी तेतून कितें कॅमिकलाचे डबे पेटले आनी तेज्या खातीर कितें हो कॅमिकलाचो वास सगळ्या म्हापशाभरान म्हणजे ऑलमोस्ट अर्दे म्हापशाभरान हो सगळो वास येयलो रायट फ्रॉम हांगा कामरखाजन टू शेटेवाडा आनी डांगी कॉलनी पर्यंत वास हो येवंक लागलो पूण लोक खरेंच पॅनीक जाले कित्याक हेतून दोळ्यांतून दुखां येवंक लागली आनी वास असो येवंक लागलो कितें भंय दिसूंक लागलो कितें सकाळ पर्यंत लोक जाम पडटा अशें दिसूंक लागलें म्हणून हांवें पर्सनली फोन केलो इमर्जन्सी सर्विसीक जर पळोवंक गेले जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी फायर ब्रिगेडची गाडी आहा पूण खरेंच तेंच्यांनी काम बरें केलें मेन म्हणजे काम जो सोर्स आसा जो पॉयंट आहा ज्या जाग्या वयल्यान हे कॅमिकलाचो वास सुरू जालो तो सोर्स सोदून काडलो तेंच्यांनी हांव एप्रिशिएट करता तेंच्या कामाक कित्याक तो आनी तेंच्यांनी आतां उजोय पालयलो हांगासर आनी ऑलमोस्ट हो वास बंद जावपाचे हेजेर आसा कित्याक हांगाच्यान कामरखाजन सुरू जावन तो शेटेवाडा पर्यंत वास केल्लो आहा करसवाडा पर्यंत वास केल्लो आहा हांगासर आमकां रावपाक जायना पळय तुमी पासून नाक बंद करून आसात हांगासर पूण जे आसा पळय ते खरेंच वायट जाल्लेले आहा अशें जावंक जायना लोकांनी विजील जावंक जाय कित्याक अशें जेन्ना कॅमिकल्स नाल्यार खंय उजो घालता पयलीं म्हणजे गव्हर्मेंटान
उजो घालपाचो बॅन केल्लो आहा. हो उजो खंयसरूच कचऱ्याक घालपाचो नासता. तेजी प्रॉपर विलेवाट करपाक म्युन्सिपाल्टी आसा, म्युन्सिपाल्टीक हँडओवर करूं येता. थंयसर म्युन्सिपाल्टी सारको सेग्रिगेट करता आनी तेजी विलेवाट लायता. असो उजो पेटोवपाचो न्हू. अशें पळय आतां तेंच्यांनी लेबर्सांनी उजो घातलो आनी थंयसर थंय कॅमिकल्साचे डबेय जळयले. ते म्हणटात पेंटाचे डबे आमी घातले म्हणटात, तेतून हें जालें. पूण हो पळयता जाल्यार पेंटाचो असो वास येयना. कित्याक पेंटाचो वास आमकां कळटा. पेंटाच्या वासान इतको त्रास जायना आनी इतक्या पयस पर्यंत स्प्रेड जायना हो वास. हे बेगीनूच स्टॉप केल्या बद्दल हांव तेंचे सारखे मनापासून तेंचे धन्यवाद म्हणटा फायर ब्रिगेडीचे. आनी तुमी आजचे रातची 12:30 जाल्लेली हा मिडिया हो विशय घेवन सगळ्या लोकां पर्यंत गेल्या. तुमचे एक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक 12:30 रातच्या हांगासर हो विशय लोकां पर्यंत पावोंक जाय. कित्याक तुमच्या माध्यमातून आतां सगळ्या लोकां पर्यंत हो विशय पावतलो. कितें हे आतां पॅनीक जावपाची गरज ना. हे आतां हो वास हो स्टॉप जाल्लो आहा, सध्या अंडर कंट्रोलान येयलेलो आहा. अंडर कंट्रोलान येयलो. आणि जे आता हे वासाक लागून जी इफेक्टेड जाल्ले जशे शेटेवाड्यार म्हटले की काही जाणांचे दोळे जळोंक लागले, काही जाणांक घुंवळ कशी येवंक लागली कितें, त्यांची आता सध्या अपडेट कशी आहा? तशें सिरियसली कांय जावंक ना. म्हणजे अशे दोळे बिळे जळपाक लागले, दुखां येवंक लागली आनी वास हो घेवपाक जायना जालो. पण तशें सिरियस म्हणजे कोणाक अशें एडमीट करपाचें, कोणाक वॉमिटींग बी तशें सिच्युएशन जावंक ना. येस. खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट सध्या हांगासर पावलेले आसा उजो कंट्रोलान हाडपा खातीर? हांगा पयलीं म्हणजे सगळ्यात पयलीं पावले ते म्हापसा पुलिसान पावोन हो सोर्स सोदून काडलो हांगासर जो उजो पेटलो तो. मागीर तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केले. तेंच्यांनी हांगासर आपयले. तेंची फूल टीम हांगासर येयली आनी तो उजो पालयलो आनी हो वास आतां बंद जाल्लो आसा. म्हाका बरें दिसता. म्हापसा पुलीस आमचें सदांच काम बरें करतात. PI आमचो पालयेकर येयल्ल्या पासून हांगासर काम सारकेंच बरें चल्लेलें आहा. आनी सगळे जे एंटी सोशल एक्टिविटीज आहा त्यो खरेंच बंद जाल्लेले आहा. येस. थँक्यू.